ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके ये जो लिमिटेड टाइम हमें अवेलेबल है उसमें जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने प्रोजेक्ट्स को ये रियलाइज़ करा सकें। थैंक यू जी। कैसे हैं गनी सर? हॉस्पिटल्स के हवाले से तो हमारे चीफ मिनिस्टर खुद बड़े टची हैं और आज का दिन इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। आपने भी टूरिज़म की बात की है, तो टूरिज़म जो है वो पाकिस्तान के अंदर साजगार माहौल और लॉ एंड ऑर्डर से मशहूर है। आज का दिन इस हवाले से अहम है कि आज आखिरी दिन है वो जो आपकी पॉलिसी है गैर मुल्कियों के इनफ्ला के हवाले से, और यकीनन ये पॉलिसी इस स्टेट के बेहतरीन मुफाद में है, इसके खमियाजा हमने बड़ा भुगता है। अब जो लोग यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से जा रहे हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर इमलाक है, उनका अरबों खरबों की इमलाक होगी। आपसे ये पूछना है कि एक तो क्या इस पर आप कोई इजाफा कर रहे हैं डेट में, दूसरा इन लोगों की जो इमलाक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उस हवाले से आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके लिए कोई कमेटी बन रही है या उनका किस तरह आप करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो मुख्तलिफ मौक़ों पे हम कहते आ रहे हैं, दोबारा मैं कहूँ कि जो इल्लीगल एलियंस हैं में तीन मेन कैटेगरीज़ है। एक वो हैं जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं जो अराउंड 1.7 मिलियन उनकी तादाद है, उनमें से हम एक फ़र्द को भी वापस नहीं भेज रहे। हमारी अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसके हवाले से हमारी कमिटमेंट्स हैं और हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल हा साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएं। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगान लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। ये अपने ममालिक जाएँ, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं, हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं, वो तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं, हम इर्रेगुलेटेड मूवमेंट के ख़िलाफ़ है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़िम्मे में आते हैं, उसके लिए भी हमने एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया हुआ है और वहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ यार्डस्टिक्स हमने रखे हुए हैं जो कि हमारे सिस्टम को अगर किसी ने पोल्यूट किया हुआ है और एंट्रेंट्स के तौर पे आ गए हैं हमारे डेटाबेस में, उसको भी रिमूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों की अमलाक हैं या लॉफुल बिजनेसेस हैं, उनके क्लेम्स जो है ना ये सिविल क्लेम्स हैं और सिविल क्लेम्स के लिए हमारे पास सिविल इदारे मौजूद हैं, सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर किसी का कोई ऐसा क्लेम होगा तो अंडर द लॉ जो उसकी इंटाइटलमेंट होगी हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। हम कोई गासिब रियासत के तौर पे नहीं है कि किसी के अमलाक पे कब्ज़े कर ले या किसी के और जो वैल्यूबल्स हैं उनको हथिया लेना, नहीं हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारा मकसद है। लेकिन उसके लिए जो एक सिविल लॉ फोरम्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने होंगे, जिन जिन के क्लेम्स होंगे वो कोर्ट्स उसको एंटरटेन करें और रिटर्न कर दें उनको। इधर से जी इलेक्शन के मतलब कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिर में करा रहे हैं, तो कुछ जो पार्टी है सियासी उनको ये भी कहा जा रहा है कि उन दिनों में मौसम के लिहाज से बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मौसम बहुत सर्द होता है या कैसे आप उसको करेंगे कि मतलब इलेक्शन किस तरीके से? देखिए ये जी जी प्लीज़। लेकिन इस पर बड़ी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि जनवरी में इलेक्शन है, लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ आप इतना बता दें कि इलेक्शन होने नहीं है क्या नहीं। मैं भी इसी में ऐड करता हूँ कि ये कहना कि सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है
باقی ملک کا وزیر اعظم بھی آئین کا پابند ہے، کیوں نہیں سارے زور دیتے کہ ڈیٹ پہ ایک واضح ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سب تیار ہو سکے. جنوری آنے والی ہے اور آج تک ڈیٹ چیز ہونی چاہیے. اور کوئی جی اسی میں وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں، میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا، اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے، وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں، آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے، یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں، جو عمل ہے اس میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو، فائنینس کی درکار ہو، سیکیورٹی کی درکار ہو، اس سے آگے ہم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں، اس پہ لیگل موٹ چل رہی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں کہ جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن، کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے. 4 دن ادھر 4 دن ادھر، بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے، اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجا کرے تو مکمل آپ کر دیں. الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس کا ساتھ آپ لمس میں گئے، بڑی اچھی آپ کی کنورسیشن ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ویسے ہی جنرل سے ایک پوائنٹ ہے، جو طالب علموں کے کوشچن سے they were become highlight all the way سوشل میڈیا پر بھی میں آپ کے جوابات تو نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمیں انوار ثاقب صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے جیسے یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا پلان تھا، پروگرام تھا. ایک تو یہ تعلیم سے یہ طریقہ جس طرح سے آپ نے کو وزٹ کیا